Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! Pilihan bijak. Meskipun hutan ini dibakar dan cahaya bulan meredup, tapi harapan kita melebihi segalanya. Inilah busurku, fleksibel, tanpa suara, dan sederhana. Inilah panahku, cepat, tanpa suara, dan tepat. Jangan pernah menyerah, atau bersiaplah untuk kehancuran. Request backup! Ini mudah bagiku. Request backup! First blood! Okay! Panahku adalah jawaban. Attack the turtle! Kau pikir kau have bisa been pergi slain. kemana? Gerhana. An ally has been slain. Berhati-hatilah. Request backup! Request backup! An ally has slain the turtle! An ally has been slain. Semoga cahaya bulan selalu menyinari kita. Kau tidak We're bisa behind in lolos goal. dari panahku. Berhati-hatilah. Ini mudah bagiku. Jalanku sebagai pemburu, rendah hati, penuh kehormatan, dan jujur. Request backup! An ally has been slain. You have slain an enemy! Inilah panahku, cepat, tanpa suara, dan tepat. Kau tidak bisa lolos dari panahku. Elf tidak akan menyerah. Tak peduli berapa banyak penderitaan yang harus dilewati. Semoga cahaya bulan selalu menyinari kita. Inilah busurku, fleksibel, tanpa suara, dan sederhana. You have been slain. Gerhana bulan. An enemy has been slain. Enemy killing spree. Initiate retreat. Attack the turtle. Elf tidak akan menyerah. Tak peduli berapa banyak penderitaan yang harus dilewati. Attack the turtle.
been slain. Semoga cahaya bulan The selalu enemy has menyinari. slain. An enemy has been slain. Shut down. Meskipun hutan ini dibakar dan cahaya bulan meredup, tapi harapan kita melebihi segalanya. Kau pikir kau bisa pergi kemana? Your team Our destroyed turret a has turret. been destroyed. Jangan pernah menyerah atau bersiaplah untuk kehancuran. Initiate retreat. An ally has been Initiate retreat. An enemy has been slain. Ally has been slain. Semoga cahaya bulan selalu menyinari kita. An enemy has been slain. Pilihan bijak. Our turret has been destroyed. Panahku adalah jawabanku. Jalanku sebagai pemburu, rendah hati, penuh kehormatan, dan jujur. Ally has been slain. Inilah busurku, fleksibel, tanpa suara, dan Ally sederhana. has been slain. Meskipun hutan ini dibakar dan cahaya bulan meredup, tapi harapan kita Semoga melebihi cahaya bulan segalanya. selalu menyinari kita. Kau tidak bisa lolos dari panahku. Enemy killing spree. Shut down. Request backup. Elf tidak akan menyerah. Launch Tak peduli attack. berapa banyak penderitaan yang harus dilewati. Jangan pernah menyerah atau enemy bersiaplah has been untuk slain. kehancuran. Well, killing spree. Attack the turtle. Jalanku sebagai pemburu, An ally rendah has hati, slain the penuh turtle. kehormatan, dan jujur. An ally has been shut down. An ally has been initiate retreat. You have slain an enemy. Retreat. Double kill. Initiate launch attack. Cahaya bulan Panahku selalu adalah menyinari kita. jawabanku. We're behind in gold. Berhati-hatilah. Your team destroyed a turret. Kau pikir kau bisa pergi kemana? Here. Meskipun Initiate hutan ini retreat. dibakar dan cahaya bulan Initiate meredup, retreat. tapi harapan kita melebihi segalanya. Here. Our turret has been destroyed. Semoga cahaya bulan selalu You have been menyinari kita. slain. Killing spree. Bulan. Initiate retreat. Initiate retreat. Our turret has been destroyed. Our turret has been destroyed. Panahku adalah jawabanku. An enemy has been slain. Semoga cahaya bulan An enemy selalu has been menyinari slain. Attack the Lord. Jangan pernah menyerah atau bersiaplah untuk kehancuran. An enemy has been slain. Jalanku sebagai pemburu, rendah hati, penuh kehormatan, Enemy dan has been jujur. slain. Enemy unstoppable.
We're behind in gold. Pilihan bijak. Shut down. Ha! Initiate retreat. Cahaya bulan selalu menyinari kita. Ally has been slain. Elf tidak akan menyerah. Tak peduli berapa banyak penderitaan yang harus dilewati. We're behind in gold. Ini mudah bagiku. Inilah busurku, fleksibel, tanpa suara, dan sederhana. Initiate retreat. Inilah panahku, cepat, tanpa suara, dan tepat. Kau tidak bisa lolos sebelum cahaya bulan selalu menyinari kita. An enemy has been slain. An ally has been. You have slain an enemy. An enemy has been slain. Ha! Initiate the Lord. Meskipun hutan ini dibakar dan cahaya bulan meredup, tapi harapan kita melebihi segalanya. Initiate retreat. Jangan pernah menyerah atau bersiap bersiap. Cahaya bulan selalu menyinari kita. We're behind in Attack gold. the Lord. Pilihan bijak. The enemy has slain Lord. An enemy initiate retreat. You have slain an enemy. Initiate retreat. Double kill. Initiate retreat. Triple kill. Well played. Semoga cahaya bulan selalu menyinari Initiate kita. retreat. Ha! Maniac. Well played. Wiped Initiate retreat. Here. Launch attack. Ha! Berhati-hatilah. Inilah busurku, fleksibel, tanpa suara, dan sederhana. Launch attack. Semoga cahaya bulan selalu menyinari kita. Ini mudah bagiku. Initiate retreat. Your team destroyed the turret. Shut down. Killing spree. Initiate retreat. Shut down. Our turret has been destroyed. Initiate retreat. Initiate retreat. Panahku adalah jawabanku. An enemy has been slain. Well played. Here. Huh. Battle spell is ready. Your enemy has been slain. Attack the Lord. Elf tidak akan menyerah. Tak peduli berapa banyak penderitaan yang harus dilewati. Initiate retreat. An enemy has been slain. Well played. Jalanku sebagai pemburu, rendah hati, penuh kehormatan, dan Semoga cahaya bulan selalu menyinari kita. You have slain an enemy.
Meskipun hutan ini dibakar dan cahaya bulan Attack the meredup, Lord. tapi harapan kita melebihi segalanya. Inilah panahku, cepat, tanpa suara, dan Attack the Lord. Panahku adalah jawaban. Ally has slain Lord. Killing spree. Our turret has been destroyed. Well played. Initiate retreat. Request Inilah busurku, fleksibel, tanpa suara, dan sederhana. mega kill. Double kill. Triple kill. Ally has been slain. Initiate retreat. Launch attack. Jangan pernah menyerah, atau bersiaplah untuk Get kehancuran. Launch attack. Wiped out. kau pikir kau bisa Your pergi team kemana? destroyed a turret. Victory!